Mga estudyante ug mga nangitag trabaho nga residente sa Barangay 17 mapasalamaton sa free printing nga serbisyo. Gatunga sa kursong Criminology ang 20 anyos nga si Sheldon Acuña. Aminado si Sheldon nga sa iyang subject nga research, magastos gayud siya og dako hilabi na sa panahon sa pagprinta na siya sa iyang research paper. Wala pay labot dinhi kung kinahanglan pa ipa-revise ang iyang research study. Busa malipayon si Sheldon diyang nasayran nga adunay libre nga printing nga gitanyag sa Barangay 17 alang nilang mga estudyante sama kaniya. Wala siya nagduwa-duwa og bisita sa ilang barangay aron magpaprinta. Salamat sad ko sa mga tao nga naa dinhi sa barangay nga mutabang willing kay mutabang sa paghigayon ani nga serbisyo. Samtang dili na matod paggasto alang sa grade 12 student nga si Princess Taguba matag paprinta tungod sa libreng serbisyo sa ilang barangay. Dako gini siyang tabang para sa amoa samot na sa ako kay ay kanang akong ginapaprint ako na lang ginatigom kay para sa ako na lang balon o dili na kay siya kanang stress pod kay dool ra sa tuang barangay. Ang iyata karon sa barangay hall aron masaksiyan nato ang proseso sa free printing diri sa atong barangay. So unang-una, ang kita diri sa tubangan kay naraman diri atong printing. Ikaduha, among pangayoon asa sa nga school og atong pangayoon ng ID then atong ihatag diri karon sa atong operator. Dayon isulod siya sa Word. Then diri din nato ipaproseso dayon ang iyang mga print para sa ilang ipangpaprintahan nga mga projects or thesis. Sumala ni Kapitan Busing Anthony Terberry III nga programa parte sa paghatag og dakong suporta alang sa pagkabot sa maayong edukasyon sa mga residente. Isip faculty usab sa usa ka universidad, sayod si Kapitan Busing Anthony Terberry III ang dakong tabang niini nga proyekto alang sa mga estudyante nga kabarangay. So technically ang kanang expenses para sa printing is dako na kayo na siyang pasanunon sa mga ginikanan o sa mga estudyante. And considering last pandemic, daghan kayo mga estudyante ang wala na kauman og eskwela tungod kay sa kanang internet nga concern. So aside ana is kanang mga modules nga requirement nga i-print. So nakita nato na siya nga kinahanglanon gina siya nga matagaan nato og importansya mga estudyante para anang pre-printing sa ilang mga kinahanglanon sa eskwelahan. Ang libre nga printa nga programa sa barangay niani og maayong reaksyon sa mga kabarangay. Kani nga pamaagi sa barangay nakahatag kayo og kayuhan para kanamo nga isip nga ginikanan tungod kay nakuhaan nga among mga galastuhon. Labi na gyud nga kung panahon nga magpaprinta nga akong anak kabahin sa iyang pag-eskwela sa college, kolehiyo nga perting daghan na gid kayo nga mga pa-print niya. So dako kay siya katabang. Dako ako masalamat sa atong bagong kapitan si Busing Anthony Terberry III sa iyang pre-printing. Ba na lang na makadugang-dugang sa taon sa pagmalit sudan kundi balon nila matagadlaw. Agap ni Kapitan Anthony Busing Terberry III sa mga kabarangay mapahimuslan ang programa niini. Lakip sa ilang dawaton ngadto sa pagpaprinta alang kinahanglan sa dokumento sa pag-apply og trabaho. Apil gani ani ang mga aplikante nga gusto manrabaho nga makapaprint sa ilang resume o application letter diri sa atong barangay kay welcome. Kay gusto nato nga matabangan kini sila nga at least man lang sa pamaagi sa pag hatag aning free nga printing malesen ang ilang expenses ug matagaan sila giya. Ang free printing nga serbisyo sa barangay bukas matag adlaw gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Mark Pamisa alang sa Barangay 17 News Update.